الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله جل جلاله من علينا وأعطانا القرآن الكريم، وهذه الآيات الله سبحانه وتعالى أنزل في بداية القرآن وأخبرنا كيف نبدأ القرآن وكيف نبدأ أمورا. لهذا السبب أهل الجاهلية المشركون يبدأون أمورهم وأشغالهم بأسماء أصنامهم. الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اقرأ القرآن باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. معناه ابدأ القرآن باسم ربك. قال العلامة السيوطي رحمه الله جميع الكتب السماوية أنزلت بسم الله. قال بعض العلماء القرآن وبسم الله الرحمن الرحيم خاصة لهذه الأمة، خصصت هذه الأمة ببسم الله الرحمن الرحيم والقرآن الحكيم. ولكن جميع الكتب السماوية بدأت ببسم الله، ولكن البسم الله الرحمن الرحيم كاملا هذا خصوصية هذه الأمة، خصوصية أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما أنزلت هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم، كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبدأ أموره باسمك اللهم. لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اختار هذه بسم الله الرحمن الرحيم واهتم جميع حياته حتى جرت سنته بسم الله الرحمن الرحيم، كذا في تفسير القرطبي وروح المعاني. وفي القرآن الكريم نزل مرارا ابدأوا أموركم باسم الله سبحانه وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم أخطأ. كذا في كنز العمال. وأيضا جاء في رواية أخرى أغلقوا أبوابكم ببسم الله واطفئوا سراجكم ببسم الله وغطوا الإناء ببسم الله وابدأوا الطعام ببسم الله واشربوا ببسم الله وابدأوا الوضوء ببسم الله واركبوا ببسم الله وانزلوا ببسم الله. ولهذا السبب نختم بسم الله الرحمن الرحيم.
अल्हम्दुलिल्लाह ये आयात इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अहले जाहिलियत की आदत थी कि अपने कामों को बुतों के नाम से शुरू किया करते थे। इस रस्म जाहिलियत को मिटाने के लिए कुरान करीम की सबसे पहली आयत जो जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम लेकर आए, इसमें कुरान को अल्लाह के नाम से शुरू करने का हुक्म दिया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, ये कुरान के सिवा दूसरी तमाम आसमानी कुतुब भी बिस्मिल्लाह से शुरू की गई हैं। और बाद उलमा किराम ने फरमाया है कुरान और उम्मत मुहम्मदिया की खुसूसियात में से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है। मतलब यह है कि अल्लाह ताला के नाम से शुरू करना तो तमाम आसमानी किताबों में मुश्तरक है, मगर अल्फाज बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुरान करीम की खुसूसियत है। जैसा कि बाद रिवायात में आया है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्तिदा में हर काम को अल्लाह ताला के नाम से शुरू करने के लिए बिस्मिकल्लाहुम्मा कहते। जब आयत मुबारका बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नाजिल हुई तो इन्हीं अल्फाज को इख्तियार फरमा लिया और हमेशा के लिए ये सुन्नत जारी हो गई। तफसीर कुर्तुबी और रूहुल मानी में इसी तरह लिखा है। कुरान